बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़, मैं हूँ इश्तियाक अहमद, रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड ट्रेनर। तो मेरे साथ हैं जनाब नईम सलारी साहब। जी तो व्यूज़, आज हम बात करेंगे, और बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि काफ़ी देर बाद मेरी और नईम साहब की इकट्ठी वीडियो आई है, और तकरीबन 4-5 माह के अरसे के बाद, तकरीबन 4-5 नहीं, ज़्यादा टाइम हो गया जी, ज़्यादा टाइम, बिल्कुल ज़्यादा टाइम हो गया। उसकी वजह ये थी कि हमारे कुछ ज़ाती प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उसमें हमारी मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमने काफ़ी हद तक वो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब दोबारा हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो नईम साहब आपको बताएंगे। जी व्यूज़, जिस प्रोजेक्ट से राना साहब बात कर रहे हैं जिसमें हम मसरूफ़ थे, वो हम ये बताना मकसद है कि जब ऑलरेडी जो इतने ज़्यादा रियल इस्टेट के जो प्रोजेक्ट हैं वो मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में हमें क्या ज़रूरत पड़ गई एक जो नया महाज है वो खोलने की। ख़ास तौर पर जो फार्म हाउसेस के प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने क्यों शुरू किए। हमारे जो फार्म हाउसेस प्रोजेक्ट्स हैं वो दूसरों से रेट के लिहाज से, लोकेशन के हिसाब से, ठीक है, और जो इनका मोड ऑफ़ पेमेंट है उस हिसाब से कैसे मुख्तलिफ है, ये बात हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जी रान साहब, सबसे पहले आप ये हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये पंगा क्यों लिया। हाँ जी, तो नईम साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक्चुअली हमने ये क्यों किया। अगर थोड़ा सा हम इससे हट के पहले थोड़ा सा सियाको सबाक के हवाले से बात करते हैं कि रियल एस्टेट के, जैसे कि हमने देखा कि पिछले तकरीबन 7-8 माह से मंदी का शिकार थी पूरी जो मार्केट है रियल एस्टेट के हवाले से। सबसे पहले हम देखते हैं कि DHT में जो फाइल्स थी उसमें काफ़ी ज़्यादा जो कीमतों में वो कमी वाक़ हुई। उसके अलावा जितनी भी लाहौर में जो नामवर सोसाइटीज़ हैं और जिनकी वो फाइल्स थी उनके ऊपर, उनमें काफ़ी जो है देखने में रेट्स में कमी वाक़ हुई। इसमें टॉप रेफरेंस लाहौर स्मार्ट सिटी का जी, लाहौर स्मार्ट सिटी को भी हम देखते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा और बड़ी स्पीड से उसमें जो उसका ओन था वो कम हुआ। तो इसको देखते हुए जो है फिर हमने जो एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ये सीखा कि कुछ ऐसी चीज़ भी हमारे पास होनी चाहिए कि जिसमें ये वाला सिस्टम ना हो कि कभी जो है वो 2 दिन में देखें तो प्रॉफिट बढ़ गया तो अगले 4 दिन में जो है वो उससे भी कम हो जाए। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये सट्टेबाजी वाला सिस्टम ना हो। तो हमने देखा कि उसमें वो चीज़ें जो कि ऑन ग्राउंड होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता। जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं उनमें जो रेट्स वगैरह हैं वो इतनी स्पीड से नीचे नहीं आते, बल्कि नीचे आते ही नहीं, जो हमारा एक्सपीरियंस है। ज़्यादा होता है कि स्टैटिक हो जाते हैं, एक जगह पे रुक जाते हैं, लेकिन माइनस वाला काम नहीं होता, रिवर्स गियर उसमें नहीं लगता। तो उस हवाले से जो मार्केट में तेज़ी थी इस वक्त, वो एक काम था फार्म हाउस की कटिंग, क्योंकि फार्म हाउस में जो है वो आपको जो प्लाट्स मिलते हैं ये काफ़ी मुनासिब रेट पे मिलते हैं। और पिछले अगर हम इसको 4 से 6 साल का रिकॉर्ड देखें इसका, तो बड़ी स्पीड से ये रेट्स ऊपर गए हैं, और बल्कि पिछले 1.5 साल में तो ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा जो है इसके रेट्स बढ़े हैं। जिस तरह के बेदियाँ रोड है और बरकी रोड है, उसके अलावा मनहाला रोड है, ये तीनों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले बेदियाँ की बात करेंगे, फिर बरकी की, फिर उसके बाद मनहाला की, फिर उस सबसे आखिर में जो है फिर वो जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात कीजिए। तो नहीं सर, पहले आप व्यूअर्स को बताएं बेदियाँ रोड की सिचुएशन और बरकी रोड की सिचुएशन, फिर उसके बाद मैं इनको बताऊँगा कि मनहाला रोड और GT रोड की सिचुएशन। हाँ जी, तो जैसा कि साहब आप जानते हैं कि बरकी रोड जो है ये तो अपना जो बेदियाँ रोड है ये तो फार्म हाउसेस के हवाले से पिछले तकरीबन को 8-10 साल से एक रेफरेंस बना हुआ है जी, और वहाँ अब काफ़ी आगे तक ये जा चुका है काम जी। और जो रेट्स है वो भी ऊपर है। अब अगर वहाँ कोई जिस रेट पे अभी जो हमारे प्रोजेक्ट्स है वो वाला जो रेट है ये अगर आपको बेदियाँ रोड पे मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके मिलता है, बल्कि वो भी मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद अगर हम आ जाएँ अपना जो बरकी रोड है, तो इसमें पिछले 1 से 1.5 साल में जो रेट्स हैं, अब देखें कि 30 और 33 लाख पर कनाल से रेट जो है वो 55 लाख से लेकर 1 करोड़ 10-5 लाख तक पहुंच चुके हैं। इनके बड़ी स्पीड से हुआ। उसका जो है एक तो फ्लो इधर हो गया, दूसरा DHA फेज 7 साथ होने की वजह से फिर जो बरकी रोड जो है वो डबल रोड हो गया, कार्पेट हो गया, उस वजह से जो अपना एक्सेस है वो आसान हो गई, तो रेट वहाँ ऊपर चले गए। ठीक, और बाज़ अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उससे अपना कम बजट में चीज़ चाहते हैं, वो बरकी रोड आप उनकी पहुंच से बाहर निकल चुका है, हमारे रेट ऊपर जा चुके हैं। तो इस हवाले से अपना जो है मनहाला रोड जो है वो बेहतर है। आप उस हवाले से आप बताएं, आप बेहतर जानते हैं कि वहाँ आजकल क्या रेट है और क्यों उसको अपना प्रीफर किया वो जो पॉकेट है। जी, बिल्कुल नहीं साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बेदियाँ रोड जैसे कि पहले जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा रेट हो चुके थे। मेरे ख्याल में फार्म हाउस की हिस्ट्री में देखा जाए तो फार्म हाउस स्टार्ट जो है वो बेदियाँ रोड से हुआ है, उसके बाद बरकी रोड पे, और बरकी रोड पे इस वक्त बूम है। इस वक्त बरकी रोड पे जो है ना बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लोगों ने वहाँ पे बनाए हैं और वहाँ पे बाइंग सेलिंग हो रही है। जैसा कि अभी आपने बताया कि वहाँ पे मेन जो रोड है, जो पैरागॉन सिटी के आगे से जो रोड डबल था, उसके आगे फिर जो है ग्रीन सिटी के आगे मेरा ख्याल है सिंगल रोड था, लेकिन वहाँ पे उससे आगे लेके और बरकी BRB नहर तक जो है वो रोड डबल हो गया, और उसकी भी वजह से जो है वो अप्रोच में आसानी हो गई है। तो इसलिए वहाँ पे फार्म हाउस के प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं।
اور جو دوسری ہم بتا رہے ہیں جو منہالہ روڈ یعنی کہ جو کنال روڈ ہے ہمارا مغل پورہ والا ہربنس پورہ والا جو نہر ہے اس کے آگے پھر کھیرا پل ہے. کھیرا پل سے تقریباً 5 سے 7 منٹ کی مسافت پہ ہے منہالہ تقی پور چھاپا یہ ولیج ہیں. اور ان کو دوسرا جو راستہ لگتا ہے وہ جی ٹی روڈ سے ہے, جی ٹی روڈ واگا بارڈر سے جو ہے وہاں سے بھی تقریباً یہ 5-7 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں. تو یہ پاکٹ تھی یعنی کہ یہاں پہ جو ہے نا ابھی اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں تھا. جیسا کہ ابھی نعیم صاحب نے بھی بتایا کہ سب سے پہلے جو ٹرینڈ تھا فارم ہاؤسز کا وہ بیدیاں روڈ سے سٹارٹ ہوا پھر برکی روڈ میں. لیکن جب یہاں پہ ریٹس جو زیادہ ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر اب جو انویسٹرز ہیں ان کا جو رجحان ہے وہ ان ایریاز کی طرف ہیں. یعنی کہ جو کم پیسوں میں اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں فارم ہاؤسز میں, یعنی کہ اگر تو آپ 50 سے لے کے اور 1 کروڑ پلس تک کی کنال خریدنا چاہتے ہیں فارم ہاؤسز میں تو اس کے لیے پھر برکی روڈ بیسٹ ہے کیونکہ اس کی اپروچ اچھی ہے. پھر دوسرے نمبر پہ جن لوگوں کے پاس کم بجٹ ہے اور یا جو کم پیسوں والی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ سائٹس ہیں. یہاں پہ جو پروجیکٹس ہیں وہاں یہاں پر تقریباً 20 لاکھ روپے سے لے کے اور 40 لاکھ روپے پر کنال تک کے پروجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس میں انویسٹ کرنا اس لیے میرے خیال میں فائدہ مند ہے کہ بھی جس طرح لوگ دوسری جو فائلز وغیرہ میں انویسٹ کر لیتے ہیں تو اس میں ریٹس کم بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیونکہ آن گراؤنڈ چیزیں ہیں اور ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریٹس میں بتا رہا ہوں یہ ابھی شاید پاکستان کے جو دوسرے شہر ہیں جس طرح کے خصوصی پنجاب کے جو دوسرے شہر ہیں وہاں پہ بھی یہ ریٹ مشکل ہی ملتا ہے یا وہاں پہ بھی یہ ریٹ ہوگا آبادیوں کے پاس اور وہی ریٹ ابھی ان علاقوں میں مل رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو گیپ ہے یہ بڑی تیزی سے فل ہوگا اور بلکہ میرے خیال میں یقینی طور پر یہ ہوگا. اور یہ جو ریٹس ہیں یہ لازمی اوپر آئیں گے اور لیول ہو جائیں گے یہ برکی روڈ کے یا دوسرے بیدیاں روڈ کے. لیکن اس میں میرا خیال ہے 1.5 سے 2 سال لگیں گے. تو اس لیے اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ کے پرپز سے تو پھر یہ جو پاکٹس ہیں یہ ٹھیک ہیں. یہاں پہ آپ 20 لاکھ سے لے کے 40 لاکھ روپے تک کنال یعنی کہ لوکیشن ڈپینڈ کرتی ہے کہ کون سی لوکیشن پہ ہے تو بڑی اچھی انویسٹمنٹ ہے. اور اس میں ریورس گیئر نہیں ہے جو کہ ہم نے دیکھا ہے. تو یہاں پہ یقیناً آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور ہمارے جو یہاں پہ پروجیکٹس ہیں اس کی جو تفصیل ہے وہ بھی ہماری دوسری ویڈیوز میں آپ کو مل جائیں گی. تو میرے خیال میں یہی ایک خاص وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ اس طرف جو اپنی جو اپنے تیاروں کا رخ جو ہے اس طرف موڑ لیا ہم نے. جی نہیں اچھا. تو یہ جیسا کہ اپنا ویڈیو کے آغاز میں یہ بات کی رانا صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ کیوں یہ والا پنگا لیا, یہ جو پروجیکٹس ہیں کیوں شروع کیے, تو اس کا جواب یقیناً آپ کو مل گیا ہوگا. اس حوالے سے اگر آپ مزید انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں یا آپ کنال روڈ پر لاہور میڈیکل کالج کے قریب ہمارا جو آفس ہے سورن ٹریڈرز کا وہاں تشریف لا سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اور رانا سے آپ کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. جی تو ویوز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ جو لوگ ہیں وہ ہماری ویڈیوز پہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ بھی ہم نے ایسے گارڈن کا جو ہے وہ چھوڑ دیا یا لاہور اسمارٹ سٹی کا چھوڑ دیا یا ایسا نہیں ہے. بالکل جو ہم نے کسی بھی پروجیکٹ کو اگنور نہیں کیا. یہ جو شارٹنگ تھی ہماری ویڈیوز کی یا وہاں پہ جو ہم نہیں ڈلیور کر سکے انفارمیشن وہ خالصاً ہمارے جو اپنے پروجیکٹس ہیں اس کی مصروفیت تھی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے جیسے فرصت ملتی ہے تو ہم آپ کو دوبارہ تمام سوسائٹیز کا جو ریویو ہے وہ بتائیں گے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرٹ پہ بات کی جائے, نہ ہی کسی اسکیم اونرز کی طرف جھکاؤ کیا جائے اور نہ ہی جو دوسری طرف ہے اور جو موقع پہ ہے وہ بتایا جائے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے تمام جو سوسائٹیز ہیں ان کے جو ریویوز ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ جتنی بھی بڑی سوسائٹیز ہیں ان سب کے جو ریویوز ہیں وہ بنا کے اور میرٹ کی بیسس پہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اور نعیم صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.